हाय फ्रेंड गिला नमस्कार मोर तरफ से दिल से एकदम दिल से बहुत दिल से तदरके मोर यूट्यूब चैनल में स्वागत करते आई अरे ये जे मैं गुवाहाटी आई ही माने गुवाहाटी से मैं घर जाते ही माने हरियाणा तो हंदर 7 बजा के ट्रेन रहे ओई जोने हन्नी माने थोड़ा सोच लीजिए यहाँ की बात पार्क सार्क में जाबो घूरबो और थोड़ा एंजॉय करबो बट इतना धूप रहा ना फिर भी घुलक आई ही আর এ যাদের बोटिंग करते ही कितना सुंदर पानी बट मके भय भी लगते रहे माने बहुत भय लगते रहे कि नहीं कि इतना का মানে নীলা দেখাতে আহে না পানিটা আর পিছু গিয়ে সে দেখলে আরো ভয় লাগে হে তো ওই জন্য যে মই বেশি দেরি বোটিং নাই করলি কেনে কি মুখে ফার্স্ট টাইম উঠি না আর দেখো পেছু গুদে কিরকম যাতে আহে ওই জন্য আমাকে এतना ভয় লাগলো যে মই জলদি মলদিয়ে নামি গেলে আর মুখে কি আর বলবো আর धूप भी देखो कितना आवाज धूप आवाज नहीं रे धूप बहुत देते रहे কেনে কি না ধূপ দিতে রহে না ওই জন্য আর ভাল না লাগতে रहे बट ভাল তো লাগতে रहे ভয় भी लगते रहे फर्स्ट टाइम হলে না তো মই জলদি মলদি বাহারে वाला গেলি আর এই যে দেখো नजाराটা এরকম है चारों किनार में कपल्स ही कपल्स आए আর যতদূর যদি গুয়াহাটি में আসবে আরো দেখবে আর ওই যে বাহারে সে এরকম দেখাইলা মানে ভিউটা তো দেখো मैं ফার্স্ট টাইম আই হি বারো নাই আই রি আরো পার্ক আহে ওদিকে নাই গেলে কেনে কি সামনে থাকাটা ভাও সাথে কেনে কি ট্রাফিক হয়ে যায় না ওই কারণে নাই গেলে আরো কি বলবো রিলস টিলস বনালি थोड़ा थोड़ी यार নাই হি দেখো आप আরো বলবে কমেন্ট একটা করে জানাবে তোদেরকে কিরকম লাগলে কারণ আই আবিয়ে হিয়াম তো বাই বাই গাইস থ্যাংক ইউ সো